ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଜ୍ୟାମିତି ବହିର ତ୍ରିକୋଣମିତି 7 ନମ୍ବର 4A ର 7 ନମ୍ବର କହିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? 7 ନମ୍ବର ଆଇ ପ୍ରମାଣ କର କହିଛି। 1 ରୁ 6 ନମ୍ବର ଯା ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ cos 90 ମାଇନସ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ cosec 86 ମାଇନସ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। 7 ନମ୍ବର କରିବା LHS ଏପଟେ LHS ସେପଟେ RHS। ଦେଖ ତ ପ୍ରମାଣ କରତେ ଏକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ LHS ଲେଖିଦେବା cos 90 ମାଇନସ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ cosec 86 ମାଇନସ୍ ଥିଟା cos 90 ମାଇନସ୍ ଥିଟା କ'ଣ ହେବ? cos 90 ମାଇନସ୍ ଥିଟା sin ଥିଟା 90 ମାଇନସ୍ ସୂତ୍ର ସହଜ। sin ଥିଟା cos ଥିଟା cos ଥିଟା sin ଥିଟା। ତାପରେ cosec 86 ମାଇନସ୍ cosec 86 ର ତମେ ଜାଣିଛ 86 ମାଇନସ୍ ଥିଟା sin cosec ପ୍ଲସ୍ ହେବ ଆଉ ସବୁ ମାଇନସ୍ ହେବ। cosec 86 ମାଇନସ୍ ଥିଟାର sec ଥିଟା sin ଇଣ୍ଟୁ sec ଥିଟା cosec ର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇ cosec ରହିବ, ସେଇ sec ହେବନି cosec 86 ମାଇନସ୍ cosec ରହିବ cosec ଥିଟା। ତାପରେ sin ଇଣ୍ଟୁ cosec ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ sin ଇଣ୍ଟୁ cosec ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଲା 1 ବୁଝିହେଲା। 7 ନମ୍ବର 2 ଆଇ କରିବା। 1 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର ଆଇର 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ RHS ଲେଖିଦେବ ହେଲା, କାରଣ LHS RHS ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥିଲା RHS ଲେଖିଦେଲ ପ୍ରୁଫ୍ ଲେ। ତାପରେ 2 LHS କ'ଣ cos 69 ପ୍ଲସ୍ sin 159 ବାଇ sin 61 ପ୍ଲସ୍ cos 69 କ'ଣ କରିବ ଏଇଟାକୁ? ଦେଖ 9 1 10 6 2 8 9 90 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପରେ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା 90 ପ୍ଲସ୍ 59 ଲେଖିଦେବ ହେଲା। 90 ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା 90 ମାଇନସ୍ 61 ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ କରିବା cos 90 ପ୍ରାଣ 61 ଏପଟେ ଲେଖିଦେବା sin 90 ପ୍ଲସ୍ 69 90 ପ୍ଲସ୍ 69 90 ପ୍ଲସ୍ 69। ତାପରେ ଏପଟେ ତଳେ ଯାହା ଅଛି ଓ ତଳ ଅନୁସାରେ କରିଦେଲେ, ତଳେ 61 ଉପରେ 61 କରିଦେଲେ ଆଉ ତଳେ 69 ଉପରେ 69 କରିଦେଲେ ଆଉ ତଳେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ନାହିଁ। cos 90 ମାଇନସ୍ ଥିଟା 90 ମାଇନସ୍ ଥିଟା କ'ଣ ହେବ? sin ଥିଟା sin 90 ପ୍ଲସ୍ ଥିଟା ସେଇ cos ଥିଟା ହେବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ sin cosecଟା ପ୍ଲସ୍ sin cosecଟା sin ପ୍ଲସ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ତ ତଳେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେୟା ଲେଖିଦେବ। sin 61 डिग्री डेला cos 69 डिग्री डेला ब्रैकेट टिक ଦେଇଦେବ। ତାପରେ କଟେଇଦେବ, ସମାନ ଭାବରେ କଟେଇଦେଲେ ଇଜୁଆଲ୍ ଟୁ 1 ଇଜୁଆଲ୍ ଟୁ RHS ପ୍ରୁଫ୍ଡ RHS ପ୍ରୁଫ୍ଡ ହେଇଗଲା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? sin ସ୍କୋୟାର 70 ପ୍ଲସ୍ cos ସ୍କୋୟାର 110 ଇଜୁଆଲ୍ ଟୁ 1 ବାହାର କରିବ। LHS ନମ୍ବର ଏପଟେ ସେଟା ଲେଖିବା। LHS ଲେଖିବା। ଦେଖ sin ସ୍କୋୟାର 70 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି 110 70 ମିଶିଲେ 80 ହେଉଛି, 180 ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଲେଖିଦେବା sin ସ୍କୋୟାର 180 ମାଇନସ୍ 110 ଏପଟେ cos ସ୍କୋୟାର 110 ସିଧା ହବ। sin 180 ମାଇନସ୍ ସେଇ sin ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ରହିବ, ସେଇ sin ସ୍କୋୟାର 110 ଏପଟେ ହେଲା cos ସ୍କୋୟାର 110 डिग्री ହେଲା। ତ sin ସ୍କୋୟାର cos डिग्री sin ସ୍କୋୟାର 110 डिग्री ପ୍ଲସ୍ cos ସ୍କୋୟାର 110 डिग्री ମିଶିକି 1 ବାହାରିଲା ଇଜୁଆଲ୍ ଟୁ RHS। ଚलो RHS ପ୍ରୁଫ୍ଡ
वन बाहरीगला आई भी क्वेश्चन को जीवा आई भी देखिए साइन स्क्वायर 110 प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री इजिकल टू 1 बाहर करवा इजिकल टू 1 बाहर करवा देखा भांगीदबा ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 20 गोटे साइन स्क्वायर एपट एपटे ही कले 90 प्लस 20 करदे ये 20 करदे है भी होगला देख थीटा सामान करदे देख साइन 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा कस स्क्वायर 20 कस स्क्वायर थीटा होगला प्लस एटा होगला साइन स्क्वायर 20 तुम जानच आम दत्त अच्छी जे साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 सूत्र अच्छी साइन स्क्वायर 20 कस स्क्वायर 20 केते हैला 1 इजिकल टू आर एच एस प्रूफ्ड 7 नंबर भी करवा देखिए से स्क्वायर प्लस कसेक स्क्वायर 180 माइनस थीटा कौन प्रमाण से स्क्वायर इंटू कसेक स्क्वायर प्रमाण करते दीजिए और ये जो से स्क्वायर थीटा अच्छी थाउ कसेक स्क्वायर 180 माइनस थीटा था 180 माइनस थीटा साइन और कसेकटा चेंज माइनस हुए ना यहाँ सब माइनस हुए जहाँ को से रही कसेक स्क्वायर थीटा रखदे तापर एक भांगी दबा 1 बाई हम कस स्क्वायर थीटा এটা হবো 1 বাই साइन स्क्वायर थीटा प्लस आगे बाहरला साइन स्क्वायर थीटा इंटू कस स्क्वायर थीटा तापर हर सहित हर कस स्क्वायर हरिगला केते गला साइन स्क्वायर थीटा सहित गुणीगला 1 सहित साइन स्क्वायर थीटा तापर साइन स्क्वायर हरिगला ये होगला तापर कस स्क्वायर 1 सहित गुणला कस स्क्वायर थीटा जानच हर सहित हर कस स्क्वायर हरिगला साइन स्क्वायर बाहर साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर हरिगला 1 बाहर कस स्क्वायर इंटू 1 कस स्क्वायर है साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर तुम जानच 1 बोली 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कस स्क्वायर थीटा है ये करवा 1 बाई जो साइन स्क्वायर कसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कस स्क्वायर जो स्क्वायर थीटा इजिकल टू आर एच एस प्रूफ्ड प्रमाण हो गला ये प्रमाण करते से स्क्वायर थीटा प्लस कसेक स्क्वायर 180 माइनस थीटा इजिकल प्रमाण कर कसेक स्क्वायर थीटा इंटू से स्क्वायर थीटा है प्रमाण हो गला तापर वी आई नंबर करवा वी आई प्रश्न कौन देखिए एल एच एस इजिकल टू 2 साइन थीटा इंटू सेक 90 प्लस थीटा साइन 30 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इजिकल टू 1 बोली प्रमाण कर 2 साइन थीटा रहा सेक 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा मैंने से देखे साइन और कसेकटा प्लस हम आउ सब माइनस आसो এটা মাইনাস আইলা माइनस कसेक थीटा साइन 30 मूल्य 1 बाई 2 tan 135 मूल्य -1 देखो माइनस माइनस प्लस हो गला 2 के 2 कटिगला है रहा साइन थीटा इंटू ये जो कसेक थीटाटा अच्छी 1 बाई जो साइन थीटा ये कटिगला इजिकल टू के बाहर 1 बाहर तुम जानच साइन बार लिखी पारे साइन इंटू कसेक इजिकल टू साइन थीटा इंटू कसेक थीटा इजिकल टू 1 है इजिकल टू आर एच एस प्रूफ्ड तापर करिए 8 नंबर
ଆଇ 8 ନମ୍ବର ଆଇ କ'ଣ ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରମାଣ କର କସ୍ ସ୍କୋୟାର 135 ମାଇନସ୍ 2 ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର 180 ପ୍ଲସ୍ 3 କଟ୍ ସ୍କୋୟାର 150 ମାଇନସ୍ 4 ଟାନ୍ ସ୍କୋୟାର 120 ଇଜୁଆଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 5/2 ଏଲଏଚଏସ୍ ଲେଖିବା। ଲେଖିଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଲଏଚଏସ୍ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଲଏଚଏସ୍ ଲେଖିଦେବ ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ଦେଖ କସ୍ ସ୍କୋୟାର 135 କେତେ କସ୍ ସ୍କୋୟାର 135 କସ୍ 135ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା -1/√2 ଯେହେତୁ ଏଠି ସ୍କୋୟାର ଦେଇଛି ତା ଉପରେ ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଦେବ 2 ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର 180 ଦେଖ ସାଇନ୍ 180ର ମୂଲ୍ୟ 0 0ର ସ୍କୋୟାର ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ এই যে কট স্কোয়ার 150 কট 150ର ମୂଲ୍ୟ -√3ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି -4 ଟାନ୍ ସ୍କୋୟାର 120 ଟାନ୍ 120ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା -√3 ତାପରେ ସ୍କୋୟାର ଦେବ ସ୍କୋୟାର ଯେହେତୁ ସ୍କୋୟାର ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ଆଉ କରିବ ତାପରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମାଇନସ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ 1/√2 ହେବ ହେଲା। ଦୁଇଟା ରୁଟ୍ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ହେବ। ତାପରେ 2 ଇଣ୍ଟୁ 0 ଯେଟା 0 ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ -√3ର ସ୍କୋୟାର ଯେ 3 ହେବ। তারপর মাইনাস দেব 4 -√3 স্কোয়ার সেই 3 প্লস 3 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବ 1/2 ରହିଲା ହେଲା 3 3 କେତେ ହେଲା 9 4 3 12 1/2 9 12 ହେଲେ କେତେ ହେଲା ମାଇନସ୍ 9 12 ଯାଇପାରିବନି 12ରୁ 9 12 9 ଗଲା 3 କେତେ ହେବ -3 ହେବ। ତାପରେ 2 1 2 3 6 ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଦେଇଛି କେତେ ହେବ -5/2 ଇଜୁଆଲ୍ ଟୁ r ଇଜ୍ yes proved ହେଇଗଲା। ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ଆଇ ସରିଗଲା 2 ଯିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି tan 30 ଇଣ୍ଟୁ 2 ପ୍ରଶ୍ନ tan 30 ଇଣ୍ଟୁ tan 135 ଇଣ୍ଟୁ tan 150 ଇଣ୍ଟୁ tan 45 ମାତ୍ରାଟା ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖ କରିବା tan 30ର ମୂଲ୍ୟ ବସାଇଦେବା tan 135ର ମୂଲ୍ୟ ବସାଇଦେବା tan 50ର ମୂଲ୍ୟ ବସାଇଦେବା tan 45ର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା। tan 30ର ମୂଲ୍ୟ 1/√3 ଲେଖିବା 1/√3 ତାପରେ tan 135ର ମୂଲ୍ୟ ବସାଇବା tan 135ର ମୂଲ୍ୟ -1 ବସାଇଦେବା এটা tan 150ର ମୂଲ୍ୟ -1/√3 tan 45ର ମୂଲ୍ୟ 1 ହେଲା। tan 45ର ମୂଲ୍ୟ 1 ତାପରେ ଆଉ କରିବା ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା √3 ହେଇଗଲା 1କୁ ଗୁଣିଆ କ'ଣ ଦରକାର ହେଲା। ତାହେଲେ √3 3 ହେଇଗଲା ତାପରେ 1 1 ତାପରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଇଜୁଆଲ୍ ଟୁ r ଇଜ୍ ଏସ୍ ପ୍ରୁଭ୍ଡ। ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା। ଆଗକୁ ଯିବା ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସେ ସ୍କୋୟାର ଦେଇଛି ହେଲେ ସେ ସ୍କୋୟାର 180 ପ୍ଲସ୍ ଟାନ୍ 150 ତାପରେ କସେକ୍ ସ୍କୋୟାର 90 ପ୍ଲସ୍ କଟ୍ 120ର ମୂଲ୍ୟ ପକାଇ କରିବା। ସେ ସ୍କୋୟାର 180 ଦେଇଛି ସେକ୍ 180ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ -1 ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ପକାଇ ପାରିବ ସେକ୍ 180 ଦେଇଛି ମାନେ 1 କେତେ ହେବ cos 180ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିଦେବ ଦେଲେ ବାହାରିଯିବ। ତାହେଲେ ସେକ୍ 180ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି -1 ଏଟା ସ୍କୋୟାର ଦେଇଛି ସ୍କୋୟାର ଦେଇଦେବ tan 150ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ -1/√3 ସ୍କୋୟାର ଦେଇନି ଖାଲି ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ cosec ସ୍କୋୟାର 90ର ମୂଲ୍ୟ cosec 90ର ମୂଲ୍ୟ 1ର ସ୍କୋୟାର cot 120ର ମୂଲ୍ୟ -1/√3
√3 तापर आगे जीवा -1 स्क्वायर +1 है तापर प्लस माइनस -1/√3 तापर 1 + -1/√3 कटी 1 बाहर दरकार ये ब्रैकेट देखिए कटेदेव सामान देखा कटेदेव इजिकल टू 1 इजिकल टू R/S प्रूव्ड तापर आईवी क्वेश्चन को जीवा तापर कौन कर देख एल एच लिखिदेल sin 135 प्लस cos स्क्वायर 120 माइनस sin स्क्वायर 120 प्लस tan स्क्वायर 150 मूल्य बसई है तो प्रथम sin 135 मूल्य 1/√2 1/√2 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 120 cos स्क्वायर 120 मूल्य -1/2 तापर स्क्वायर देदेव माइनस sin स्क्वायर 120 √3/2 होल स्क्वायर मूल्य बक्स देखिए कर टान या गोटे मुझे ट्रिक वीडियो माध्यम कहमी tan 150 1/√3 स्क्वायर एटा 1/2 एटा 1/ देखो माइनस स्क्वायर प्लस हो गला 1/, के 4 हो गला है तो तार माइनस √3 3 हो गला 4 हो गला प्लस 1 √3 स्क्वायर 3 ये जो 1/√2 स्क्वायर 1/2 माइनस स्क्वायर प्लस हो गला 1/4 तापर √3/4 √3 देइतला 3/4 एटा 1/3 सब लसा कर दवा देखो 2 4 लसक 4 3 दिन 12 है तो 12 देख देखो 212 6 हम प्लस 4 3 12 3 हम 4 3 12 3 3 9 9 हम माइनस 9 हम तापर 312 प्लस 4 हम आने जानी पेल 212 6 हम 4 3 12 3 हम 4 3 12 हरस हर भाई मुड़े 3 3 9 तापर 4 लिखिदेल ये जो 6 3 9 ये 9 चलीज लिखिदेव 9 - 9 ये +4/12 9 9 कटिगला तापर 4/12 है तो 4 3 12 एक रहा के 1/3 इजिकल टू R/S है 8 नंबर सरीगला 9 नंबर को जीवा 9 नंबर ग विभाग जीवा 9 नंबर रे कौन कही tan 10 इंटू tan 20 इंटू tan 30 इंटू डट 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 tan 70 इंटू tan 180 मूल्य निर्मूलन करते कही ग विभाग 9 नंबर आई करवा देख कौन कर 9 नंबर आई tan 10 tan 20 tan 30 डट 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 tan 70 इंटू tan 80 है तो देख 80 और 10 मिसी 90 होना है 70 20 मिसी 90 होना तापर ये 70 मैंने पछड़ा 60 अच्छी ना हाँ देख मिसी 90 हो 90 सूत्र करदे देख लिखिदेव tan 90 फेराण 80 इंटू tan 90 फेराण 70 tan 90 फेराण 60 तापर डट तक लिखिदेव डट 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 ये लिखिदेव tan 60 इंटू tan 70 इंटू tan 80 तापर देख tan 90 माइनस थीटा कॉड 80 हम कॉड 70 कॉड 90 माइनस थीटा तापर
tan 90 θ cot θ tan 90 θ 60 tan 60 ପୁଣି এই cot 60 tan 90 θ cot θ ହେଲା ତାପରେ ଡଟ୍ 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 ଏଠି କେତେ ରହିଛି ତଳେ tan 60 ସେଇ ଧାଡ଼ିରେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ମାରିଦେଲ ଡଟ୍ ଡଟ୍ tan 60 tan 70 ତଳେ লিখଦେବା tan 70 tan 80 এটা କରିଦେବା 1 cot 80 जो 1 tan 80 କରିଦେବା এটা লিখଦେବା 1 tan 70 এটা 1 tan 60 डट 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 तापर लिखिदेवा केते tan 60 tan 70 tan 80 कटिगला देखो tan 80 कटिगला 70 को 70 कटिगला 60 60 देख ये tan 50 1 tan 50 आसता ये खाली tan 50 कटि था ये tan एक सब कटिज है tan 10 भी लास्ट कटिज से केते लास्ट 1 सब कटिगला 1 है इक्वल टू उत्तर बाहर 1 हो आंसर तापर 12 जावा तो 12 प्रश्न देछि cot 12 cot 38 cot 52 cot 60 cot 78 cot 60 मूल्य अच्छी ताने सेटा आगे नहीं जीवो cot 12 अच्छी cot लिख दो 90 फ्रंट देखो ये जो 78 12 मिसिक 90 होउछ ना से cot 90 फ्रंट 78 लिख दवा तापरे सेटा आपको नहीं जिया cot 78 तापरे এটা cot 38 देखो 38 और 52 मिसिकी 90 होउछ पुणी सेटा लिख दवा cot 90 फ्रंट 52 लिख दवा ता पाखो पुणी 52 cot 50 लिख दवा आ गोटे लिख दवा एटा cot 60 बोला 1/√3 हला तापर आगु बुझिबा cot 90 माइनस थीटा tan 78 ये जो cot 78 थिला cot 78 थिला 1/tan 78 तापर cot 90 माइनस थीटा tan थीटा tan 52 एटा जो cot 52 थिला 1/tan 52 कर दियो एटी थिला 1/√3 हैला tan 78 कटि जीवो tan 52 कटि जीवो 1/√3 ताले केते भालो उत्तर 1/√3 तापर आगु बुझिबा 9 नंबर थाड़े करिबा tan एटा देखो tan 5 85 5 मिसी केते हो 90 होउची तान देखो tan 90 प्राण 85 लिख दवा देखिए हे गेला केते उडेगा ता tan 50 टा पाखु नै एसिया तापर tan ए 15 75 मिसी 90 होउची तान लिख दवा tan 90 प्राण 75 एबे को tan 75 नै एसिया आ गुटे एटा को ऊपर धरला तळे लिख दवा tan 45 देखो tan 90 माइनस थीटा है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा मन 85 थीटा जगह देखो 1/एटा को tan टा भाई दो 1/cot 85 तब tan 90 माइनस थीटा cot 75 एटा भाई दवा 1/cot 75 tan टा 1/cot 75 tan 45 मूल्य 1 कटिगला 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 1 बाहरला है चैनल टी को सब्सक्राइब करो बहुत मात्रा शेयर करो सबू पिला पाखर जमी पहुँची पार लाइक करो सब्सक्राइब करो नेक्स्ट क्लास को आम बुझा अलग नंबर।